नमस्कार 2025 शेष रात्रि यही भिडटी 2025 अंतिम भिडटी पुणी आम एक पारंपरिक हिसाब रे एक नुआ वर्ष को काली सका आम आज राति 12टा पर नुआ राति आ गए नुआ राति मध्य रात्रि को आम प्रवेश करवा 2026 को आम पुणी थर आगमन करवा। देखि नियंतु मु बर्तमान अच्छी आम नरसिंहपुर एक सुंदर जगार रातिर दृश्य देखु केते सुंदर देखा शीतुआ राति कुहुड़ी भासमान अवस्था आम नरसिंहपुर टी केते सुंदर देखा जाउछि। तथापि राति अंधार सब जिन तो देखा ना मु बर्तमान अच्छी एक पार्श्वर अच्छी नरसिंहपुर तेणु ये भिडियोटी जनवा पछर करने पछर बहुत मोर कारण रहा भिडियोटी बनवा मु बहुत आगु भाविकी रखी आपण समस्त को आम चैनल परिवार तरफ मो तरफ नुआ वर्ष लगी आपण मानक हार्दिक शुभेच्छा और शुभकामना। प्रभु जगन्नाथ पाखे मुझे प्रार्थना करी आपणकर 2026 बहुत सुंदर कटू सारा विश्व ब्रह्मांड को प्रभु जगन्नाथ जमीती सब अनेक रखती निज पार्श्वर सब खुशी विपद तो थाए जीवन में दुख सुख को लेकिन तो जीवन चली थाए तथापि भगवान पाखे ये कामना करी कौन प्रकार अघटन न घटू क्या जीवन में कौन प्रकार किसी दुश्चिंता न आसू कहारी मनरे कहीं केवे आघात न हूँ यही 2026 जेकोसी भी निष्पत्ति नेबे 2026 मु चाहूँगी समस्ते सबू निष्पत्ति समस्तंकर सफल रहू। आउ मु आशा करुँची जो मैंने भी ये भिडियोटा एपर्यंत देखिले हुए तो आपन को एंटरटेन करने लगी कौन जिनस ना आपको एंटरटेन करें किंतु मुझे आपन को आशा रखी कि आपन को आश्वासन देवी यही नेक्स्ट 2 ରୁ 3 मिनिट हुए तो आपड़ किसी ना कि आप निज मन भितर फिल करेंगे भिडियोटी शेष भितर मु निजर चेहरा को बर्तमान आनीपारना कारण जेहेतु मु बर्तमान घर को जावा बाटर अच्छी तो भिडियोटी बनाऊँगी तो फ्रंट कैमेरा हुए तो मो चेहराटी से भिजिबल न आसीपे तेणु मुझे जस्ट माने प्राकृतिक परिवेशर गोटे जगार मु छिड़ा है गाड़ी लाइट को ऑन करके भिडियोटी बनईदेली। आउ चलतु मो मनर कथा मुझे किछिटा कहवाक चाहूँगी। बंधु मैंने प्रायतः 2025 वर्षटी मुझे माने अनुमान कली मु मोर नीतिदिनिया मो जीवन में हो कि प्रायतः माने जेकोसी न्यूज चैनल हो किसी ना किसी अघटन घटी धरापृष्ठ कौट ना कौटे माने विश्व क्षेत्र में अशांतिर वातावरण भी सृष्टि होती बहुत भी शांतिर भी वातावरण भी सृष्टि होती जो मान जीवन में खुशी अच्छी से खुशीटा जारी रहू एति मोर जगन्नाथ पाखे ये मोर कामना रहा। तथापि भी 2025 जो मैंने मानसिक चिंतार आसिले किंबा कौन प्रकार अघटन घटी कहार परिवार भितर किए कौन हरई किए कौन पाई किए भी कौन निज जीवन रू किसी जिनसर अनुभूति करी हाँ मु चाहूँगी से सब जिन को आप तो पछरे पकई पारे किंतु आउ थे गोटे नुआ वर्ष एति आपन को गोटे जिनस दिए गोटे नुआ जिनिस ही स्टार्ट करा जाए जीवन में बोली ताको नुआ वर्ष बोली आम कही था नववर्ष बोली आम कही था किंतु आपन जेकोसी भी भूल कले 2025 मु चाहूँगी से सब को आप गोटे खाता एवं कलम माध्यम कौट ना कौटे आप लिखित आकार रखु हाँ मो जीवन में मुझे भूलटी कली जहाँफल कि मत यही कष्ट मिलला कि यही जिनसटी मु हर बसिली मु चाहूँगी आप आज गोटे प्लान रखु मु जेकोसी भी भूल 2025 करी कौन हिसाब से सेटा को रिपीट करी ना हुए तो सी बंधु क्षेत्र में हो हुए तो आपणकर पारिवारिक क्षेत्र में हो हुए तो आपणकर कौन बिजनेस क्षेत्र में हो जेकोसी भी क्षेत्र में आपण मैंने अच्छा मु चाहूँगी से सब जिनसटा जमी भूलटा को आप संशोधन करेंगे से भूलटा को आप आउ थे रिपीट जमी न करेंगे आउ भूलटी रिपीट आम करुचे हुए तो आम सब वर्ष यही प्लान रखुचे यही जिनस को आम मन भर भावुचे कि आम करें एवं आमको सुजोग मिलूँ आम हाथ में गोटे कलमटे अच्छे आम नीतिदिन 24 घंटा समय भितर दिन तो राति क्या तो अपेक्षा करनी समय तो क्या अपेक्षा करनी अतिबाहित हो चलती तेणु आम गोटे काम करवा
ଗୋଟେ କଲମରେ ଆମେ ଲେଖିବା, ମନେ ପକାଇବା ଆମର କ'ଣ କ୍ଷତି ହେଇଥିଲା 2025ରେ। କ୍ଷତିର ଭରଣ ହିଁ କେବଳ ଆମକୁ ହିଁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ତ ଆସିବେନି। ଭଗବାନ ଆମକୁ ବୁଦ୍ଧି ଦେଲେ, ଭଗବାନ ଆମକୁ ହାତ ଗୋଡ଼ ରଖିଲେ, ଆମେ ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନରେ ଅଛେ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି କୃତଜ୍ଞତା ଆମେ ସବୁବେଳେ ଜଣାଇବା। ଆମେ ତାଙ୍କର ଋଣୀ ହେଇକି ରହିଗଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆସିଲେ ଆମକୁ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ। ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଶିଖିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମ ଜୀବନରେ ଭୁଲଟେ ହେଲା। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସେଇ ଭୁଲଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ରିପିଟ୍ ନ କରିବା। ଆଉ ଯେଉଁ ଭୁଲଟା ଆମ ଦ୍ୱାରା ହେଇଯାଇଛି ତାକୁ ତ ଆମେ କେତେବେଳେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବା ନାହିଁ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ବଦଭ୍ୟାସରେ ଯଦି ଆମେ କେବେ ବି ଲିପ୍ତ ରହିଛେ ତ ତାକୁ ତ ଆମେ ଗୋଟେ ରାତିରେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା, କାହାରି ମନରେ କେବେ ବି ଆମେ ଦୁଃଖ ଦେବା ନାହିଁ, କାହା ସହିତ ଆମେ କେତେବେଳେ ବି ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରିବା ନାହିଁ। ନିଜ ଘର ପରିବାର ବର୍ଗକୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ନିଜେ ଶ୍ରେୟ ଦେବା ସବୁବେଳେ, ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ ଯାହାକୁ ଦେବା। ଆଉ ନିଜର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ହିଁ ନିଜର ରଣଭୂମି। ଆମେ ସେଇ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିକି ସେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରୁ ରୋଜଗାର କରିକି ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ଆମେ ନିଜର ଭରଣ ପୋଷଣ କରୁଛେ। କିଏ ଅଧିକ କରୁଛି, କିଏ କମ୍ କରୁଛି, କାହା ପାଇଁ କ'ଣ। ଆଜି ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାହାର ଜୀବନର ଗୋଲ୍ ଥାଏ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଭଗବାନ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ପହଞ୍ଚାଇବେ। ବାକି କର୍ମ କରିବା ତ କେବଳ ଆମେ ହିଁ କରିବା ନା, ନିଷ୍ପତ୍ତି ତ କେବଳ ଆମେ ହିଁ ନେବା ନା। ତେଣୁ ସେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଆମେ ଟିକେ ଉନ୍ନତଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜିଠାରୁ ଗୋଟେ ଏତିକି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା, ଯେମିତି ସେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପଥରେ ଆମେ ଯିବା, ସମସ୍ତେ ଯିବା। ଆଉ ସେଇ ଭୁଲକୁ ଆମେ କେବେ ବି ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ରିପିଟ୍ କରିବାନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହିଲା, ଯାହା ବି କିଛି ଆମ ଜୀବନରେ ପଛରେ ଆମର ଯେଉଁ ମେମୋରି ରହିଲା, ସେ ମେମୋରିଟା ଆମ ମନ ଭିତରେ ରହୁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମାଇଣ୍ଡକୁ କେତେବେଳେ ଆଣିବାନି। ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆଣିଲେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିବା। ତେଣୁ ଏତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ହୁଏତ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଗଲାଣି। ଆପଣମାନେ କେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟାର ବାର୍ତ୍ତାଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ଆପଣ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାଲିର ସକାଳ ଏକ ନୂଆ ସକାଳ ଆସୁ, ନୂଆ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ସକାଳ ଆସୁ, ନୂଆ ସଫଳର ସକାଳ ଆସୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କର 2026ଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆକାରରେ ଯାଉ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବି କାମ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ସେଇଥିରେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ହାତରେ। ଯାହା ବି କରିବେ କେବଳ ଆପଣ ହିଁ କରିବେ। ତେଣୁ ଭୁଲକୁ ପେପରରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ସବୁଦିନ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ଭୁଲଟା ହିଁ କରିଛି, ତାକୁ ଆପଣ ନିଜ ପାଖରେ ହିଁ ସରେଣ୍ଡର ରଖନ୍ତୁ। ଦୁନିଆକୁ ଜଣାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜ ପାଖରେ ସେ ଭୁଲଟାକୁ ରଖନ୍ତୁ, ସରେଣ୍ଡର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସେ ଭୁଲଟା ଯେମିତି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ନ କରିବେ। ଯେତେ କମ୍ ଭୁଲ କରିବା ସେତେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଆମର ସେତିକି ସୁଯୋଗଟା, ଚାନ୍ସଟା ଆମର ବଢ଼ିଯିବ। ସବୁ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା ଲମ୍ବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଥାଏ, ଦୁଃଖ ନଥାଏ କି ସୁଖ ନଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଦୁଃଖରେ ଆପଣ ଡିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଏଇ 2025ରେ, ଆପଣ ସେଇ ଦୁଃଖ ସହିତ ଡିଲ୍ କଲେ ଯଦିଓ ବି ସେ ଦୁଃଖରୁ କିଛି ନୀତି ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ, ଆଉ ସେଇ ନୀତି ଶିକ୍ଷାରୁ ଆପଣ ଶିକ୍ଷା ହିଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ ସେଇଠାରୁ କାଢ଼ିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ ସେଇ ଭୁଲଟାକୁ ଆଉ ବାରମ୍ବାର ନ କରିକି ଯେମିତି ହେଲେ ବି ସେଇ ଭୁଲଟାକୁ ସରେଣ୍ଡର କରିକି ନିଜକୁ ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ। ଚେଞ୍ଜ କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେଇ ଭଲ ଟ୍ରାକ୍କୁ ଆସିବେ, ସମୟ ଲାଗିବ। ସବୁ ଜିନିଷର ସରେଣ୍ଡର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କରିବେ, ଆପଣ ଭାବି ନେଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଦଳିବାର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଭା ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରତିଭାଟି ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେଇକି ଯିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ମୋ କଥାରେ ଏକମତ ଥିବେ। ଯଦି କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର କିଛି ଏକମତ ନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ହିଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ରହିବ, ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଧାରା ସିଏ ହିଁ ନେବେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାର୍ତ୍ତା ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଥିଲା, ପହଞ୍ଚେଇଲି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଶୀର୍ଷରେ ହିଁ ରଖନ୍ତୁ। ହସ ଖୁସିରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସବୁବେଳେ ଖେଳି ଉଠୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମନ୍ତବ୍ୟ। ରହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଧନ୍ୟବାଦ।